тоҷирони бохтарӣ мегӯянд дар арафаи иди рамазони имсола тиҷораташон гарм аст. در روز چند کیلو گوشت سودا میکنید؟ 80 کیلو، 100 کیلو، 90 کیلو هر خیلی. یک کیلوگرم گوشت چند تومان؟ 38 تومان. گوشت گوسفند چی؟ گوسفند 40 تومان. нархи арзон ва дастраси баъзе аз маводи ғизоӣ ба шумори муштариҳо таъсир кардааст. امروز خیلی سودا جویی. تا نرخو خیلی ارزان شده. ازبکستان خیلی هوی داده، خیلی ارزان شده. یاد چیکه تخم چند تومانه؟ بازی 20 تومانش هست و 22 تومان هست. ارزانش 20 تومان هست. 19 تومانه. او این قیمت بود. این روش که ارزان شده. бозори ҳоҷи шариф аз бузургтарин макони хариду фурӯш дар шаҳри бохтар аст. инро як нав ченаки нархҳои маҳсулот дар вилояти хатлон ҳам метавон гуфт. мана мисол мана ин чормагзакҳои арақисман 12-14 фирқсем. ана инҷа карамело ҳаст 18, 12 сомон то 18 то 20 сомон аз карамело. бо нархи арзон ҳаракат кайсем фурӯшем, халқ омада харида равад. چهارسوی ما شهر دکه ارزانش که برای خلق برای ایده؟ برای دکه ارزانش که این اگجا ورده چما؟ این همه خمسنگی رکه сокинони шаҳри бохтар ва дигар навоҳии атроф барои хариди идона асосан ба ҳамин бозор меоянд. нархи имрӯзаи бозорро бо солҳои қаблӣ муқоиса мекунанд. برای دقت سازی گرفتیم این تاگ نیم کیلویی دونگی گرفتیم به نظر شما نرخ نوا چقدر است؟ با نظر ما نرخ نوا در بازار همین حاج شریف خیلی بهبودی ایده خیلی ارزونی ای تمام چی هست غیر بیا اگر ایران چی بگیرم همه چی ارزون همه چی برای بی هندلر بی با برکت بی بوی بزرگ раҳбарияти бозори ҳоҷи шариф мегӯянд ба хотири пешгирӣ аз болоравии нарху навои маҳсулот дар бозорашон бо чанд ширкати дохиливу хориҷӣ шартнома бастаанд. محصولات گیلاس آلو شفتالو زردالو همین چیزا دهخانه پمیدار بودارین همین جماعت این زرگر بسیارتر وارد میشه و ما پمیدار بودارین وارد میشه و همین خیلی خواجگیایی که چارو پروری ختی مشغولن با ما شرطنامه بستگیم در وقت عید ایاما به ما گوشت وارد میکنن که نرخ یک مطابق بیستده میخواد. дар бозори меҳргони шаҳри душанбе бошад сокинон метавонанд 1 килограмм гӯштро бо арзиши 30 сомонӣ харидорӣ кунанд ки то 8 сомонӣ аз бохтар арзонтар аст. дар як гӯшаи бозор ярмаркаи маҳсулоти кишоварзӣ ҳам таъсис шудааст ки нархи маҳсулот нисбати бозор арзон мебошад. ярмарка арзон тез тамом мешавад. кадом чи нархи чӣ қиматтар шуда имрӯз? имрӯз ами чӣ қимат маҳсулоти барои пухтупаз камтар нархш камакак паридайда. масалан чи? шакар чанд равад? ярмаркада 5-50 иҷада уже иди рамазон дар тоҷикистон фардо 15 июн таҷлил мешавад.